सुप्रभात दर्शक बंधु। आज हेउची नवेम्बर मास 17 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। खबर पेट्रोल एवं डीजेल दरर सामान्य परिवर्तन जानतु केते रही आज दाम। भुवनेश्वर किछि पेट्रोल एवं डीजेल दाम। आज भुवनेश्वर पेट्रोल दर 101.19 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92.74 पैसा रही। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछे। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90.3 टंका रही। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105.41 टंका होइथिला बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रही। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 90 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 48 पैसा रही। प्रत्येक दिन सकाळ 6टार पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन होता है। पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे एक्साइज ड्यूटी डीलर कमिशन एवं अन्यान्य जिनिस जोड़िबा पर यार मूल्य प्राय द्विगुणित हुए। वैदेशिक मूल्य सहित अंतर्जातीय बजार रे अशोधित मूल्य उपरे निर्भर करी पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य प्रतिदिन बदली थाए। परवर्ती खबर आश्चर्य सुना दर रे बड़ परिवर्तन जानतु। एबे किणिले मिलिबो कि फायदा। 22 कैरेट मात्र एतिके। दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,25,230 टंका जेतेबेले 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,14,800। भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना 1,14,650 थिबा बेले 24 कैरेट 1,25,080 टंका रे बिक्री हेउछि। 24 कैरेट सुना 99.9 शतकड़ा शुद्ध एवं 22 कैरेट सुना प्राय 91% शुद्ध। 22 कैरेट सुनार तंबा रूपा जिंक परी 9 शतकड़ा अन्य धातु मिश्रण करी अलंकार प्रस्तुत। 24 कैरेट सुनार अलंकार रे तैयारी करा जाई परिबो नाही। सेथिपई अधिकांश दोकानी माने 22 कैरेट सुना बिक्री करंती। परवर्ती खबर एनडीए को मिली पारे बिहार समस्त 10 राज्यसभा आसन। बिहार निर्वाचन रे एनडीए रो विपुल विजय नरेंद्र मोदी सरकार अवशिष्ट कार्यकाल मध्य राज्य रे हेबाकु थिबा द्विवार्षिक निर्वाचन रे शासक मेंट को समस्त 10टी राज्यसभा आसन रे विजयी करिबारे सहाय्य करिवो। एही 10टी आसन मध्यरु आरजेडी पाखरे वर्तमान 3टी आसन रहिछि जहार अर्थ हेउ एनडीए बिहार रु 3टी आसन पई उच्च सदन रे एहार सामग्रिक संख्यार उन्नति आनिपारे। 245 सांसद विशिष्ट राज्यसभा रे एनडीए रो 133टी आसन रहिछि। आसंता वर्ष 5टी आसनर कार्यकाल शेष हेबो। 2028 रे अन्य 5टी आसन द्विवार्षिक मतदानर सम्मुखीन हेबो। नरेंद्र मोदी सरकारक वर्तमानर कार्यकाल 2029 मे मासरे शेष हेबो। राज्यसभा निर्वाचन फर्मुला अनुଯାयी 5टी आसन रे निर्वाचन हेबाकु थिबारु गोटिए आसन जितिबा पई गोटिए दलकु अतिक्रमे 42 जन विधायकଙ୍କ समर्थन आवश्यक हेबो। 202टी आसन पाइथिबा एनडीए को प्रथम पसंद भोट रे 4टी आसन मिलिबो। जेहेतु आरजेडी नेतृत्वाधीन महागठबंधन रे गोटिए आसन जितिबा पई आवश्यक 42 भोट नाही तेणु एनडीए द्वितीय पसंद पंचम आसन रे जितिपारे। परवर्ती लघुचाप आनिछि प्रबल वर्षा अलर्ट जारी कला भारतीय पाणीपाग विभाग। लघुचाप आनिछि प्रबल वर्षा प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पई अलर्ट जारी कला आईएमडी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा एक लघुचाप क्षेत्र जोगु प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आज ओ काली तमिलनाडु रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आसंता काली दक्षिण उपकूल आंध्र प्रदेश एवं रायलसीमा अंचल रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एने सूचना जारी करा जायछि। आवश्यक नथिले बाहरकु यात्रा करिबाकु परामर्श दैछि आईएमडी। वर्षा समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु लोकंकु अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर जीवन जिंदाबाद ड्राइवर आमा मणि
ମଣିଆମ୍ମା 74 ବର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେମିତି ଏକ ନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେମିତି କାର୍, ବସ୍, କ୍ରେନ୍, ଫୋର୍କଲର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଏସ୍କାଭେଟର ଭଳି ଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। 2022ରେ ୟେଲୋ ଡଟ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଲୋକମୁଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମ୍ମା ଭାବେ ପରିଚିତ ମଣିଆମ୍ମା ନିର୍ଭୀକ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଥର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌଖିନ କାର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାନ ଚଳାଇବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରମିଟ୍ ବି ମିଳିଛି। କେରଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ଦୁବାଇର ସୁପ୍ରସ୍ଥ ତଥା ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଜାଡ଼ମାଡ଼ରେ ଅସଡ଼ ଜନଜୀବନ। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ମାତ୍ରକେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ବଢ଼ିଲାଣି ଥଣ୍ଡା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଉଦୟଗିରି, ରାଇକିଆ, ଟିକାବାଲି, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କୋଟଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତମାମ କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଲୋକେ କାଠ ଜାଳି ନିଆଁରେ ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାରଦ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋହନାରେ କିଭଳି ପଡ଼ୁଛି ଶୀତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ବିସିସିଆଇର ଜାରି କଲା ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ। ଆଇପିଏଲ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଅଧିନାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଜାଡେଜା 12 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ତାଙ୍କର ଦରମା 14 କୋଟି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବଦଳାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 30 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2016 ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 30 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍କୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହି ନୋଟ୍ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ରହିଛି, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କର ନୋଟ୍ ଜମା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଜୀଉଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ 3ରୁ 4 ଥର ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ମନ୍ଦିରର ସେବକ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର, ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।